Maayong adlaw mga makugihanong bata, kumusta man mo karon? Maayo. Ako di ay si Teacher Lori o si Teacher Pearl, kami ang inyong makauban sa pagkat-on karon. Andam na ba mo para makakat-on og maminaw? Maayo mga bata. Karong adlaw atong hisgutan ang mga numero nga pungway the Spanish derive. Atua usang ilahon og unsa ni ang pungway. Ang pungway o adjective sa Ingles mao kini ang mga pulong nga naghulagway sa pungan o pulingan. Gipaila niini ang gidaganon, gidak-on, porma, kolor o klase. Nganong aduna may mga numero nga Spanish. Kay tungod sa impluwensya sa mga Kastila sa panahon sa kolonyalisasyon sa Pilipinas. Sulod sa 333 ka tuig nga pagpanguna sa mga Kastila sa Pilipinas, daghang mga pulong sa Espanyol ang nasagol sa atong pinulungan. Lakip na ang mga numero. Kini gigamit kanunay sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sama sa pagsulti sa oras, presyo, edad ug uban pa. Aron sugdanan nato ang pag-ihap sa Spanish-derived numbers na nagagikan sa 0 hangtod 100. 0 para sa wala. 1 para sa usa. 2 para sa duha. 3 para sa tulo. 4 para sa upat. 5 para sa 5. 6 para sa 6. 7 para sa 7. 8 para sa 8. 9 para sa 9. 10 para sa 10. 11 para sa 11. 12 para sa 12. 13 para sa 13. 14 para sa 14. 15 para sa 15. 16 para sa 16. 17 para sa 17. 18 para sa 18. 19 para sa 19. 20 para sa kawhaan. 21 para sa kawhaag usa. 22 para sa kawhaag duha. 23 para sa kawhaag tulo. 24 para sa kawhaag upat. 25 para sa kawhaag 5. 26 para sa kawhaan og 6. 27 para sa kawhaan og 7. 28 para sa kawhaan og 8. 29 para sa kawhaan og 9. 30 para sa katluan. 31 para sa katluan og usa. 32 para sa katluan og duha. 33 para sa katluan og tulo. 34 para sa katluan og upat. 35 para sa katluan og 5. 36 para sa katluan og 6. 37 para sa katluan og 7. 38 para sa katluan og 8. 39 para sa katluan og 9. 40 para sa kapatan. 41 para sa kapatan og usa. 42 para sa kapatan og duha. 43 para sa kapatan og tulo. 44 para sa kapatan og upat. 45 para sa kapatan og 5. 46 para sa kapatan og 6. 47 para sa kapatan og 7. 48 para sa kapatan og 8. 49 para sa kapatan og 9. 50 para sa kalim-an. 51 para sa kalim-an og usa. 52 para sa kalim-an og duha. 53
para sa kalim-an ug 3. 54 para sa kalim-an ug 4. 55 para sa kalim-an ug 5. 56 para sa kalim-an ug 6. 57 para sa kalim-an ug 7. 58 para sa kalim-an og 8, 59 para sa kalim-an og 9, 60 para sa kanuman, 61 para sa kanuman og 1, 62 para sa kanuman og 2, 63 para sa kanuman og 3, 64 para sa kanuman og 4, 65 para sa kanuman og 5, 66 para sa kanuman og 6, 67 para sa kanuman og 7, 68 para sa kanuman og 8, 69 para sa kanuman og 9, 70 para sa kapituan, 71 para sa kapituan og 1, 72 para sa kapituan og 2, 73 para sa kapituan og 3, 74 para sa kapituan og 4, 75 para sa kapituan og 5, 76 para sa kapituan og 6, 77 para sa kapituan og 7, 78 para sa kapituan og 8, 79 para sa kapituan og 9, 80 para sa kawaluan, 81 para sa kawaluan og 1, 82 para sa kawaluan og 2, 83 para sa kawaluan og 3, 84 para sa kawaluan og 4, 85 para sa kawaluan og 5, 86 para sa kawaluan og 6, 87 para sa kawaluan og 7, 88 para sa kawaluan og 8, 89 para sa kawaluan og 9, 90 para sa kasiyaman, 91 para sa kasiyaman og 1, 92 para sa kasiyaman og 2, 93 para sa kasiyaman og 3, 94 para sa kasiyaman og 4, 95 para sa kasiyaman og 5, 96 para sa kasiyaman og 6, 97 para sa kasiyaman og 7, 98 para sa kasiyaman og 8, 99 para sa kasiyaman og 9, 100 para sa usa ka gatos. Aduna ako'y 5 ka mga pananglitan. Mopalit ko og 12 ka itlog, naami 8 ka buok nga mangga. Nobyembre 25 karon, nagkinahanglan ko og 100 pesos. Nahabilin ang akong 20 pesos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug unta naa kamoy daghang nakatunan. Bye-bye!